Karayang buntag na bunturan. Larga ng patrol car sa pulis. Karon February 23 sa kabuntagon, maghapit na alas 2:30 sa buntag. Ako di karon sa nabunturan bus terminal. Diri ko niya matulog tuwa akong banig na sako sa lingkuranan nga bakal, bugnaw kayo. Salamat kay nabunturan nga gikan sa December hangtod karon February. Nagpuyo ko din sa nabunturan gikan December 8 2024 hangtod February 16 2025. Karon ako karon din sa nabunturan gani gahapon, gabi pa ko niabot mga alas 7:30. Niadto ko sa Purok 5 Libasan sa kanhi akong gipuy-an. Subo lang kay pamalandungon nga napamahal na nako unta kini nga dapit. Wala ko magtuo nga siguro mauna ni ang last nako nga tamak yatak ani nga lugar sa nabunturan. Salamat kay Ginoo nga sulod sa hapit 3 ka bulan nako nga puyo dinis nabunturan. Nakita na ako nga peaceful gid kay ning lugar. Salamat kay Lord. Hapit na magbuntag, wala pa gyud ko tulog. Way panihapon kay wala gyud gana ikaon. Sa nakakita ani nga video, salamat kayo sa inyong tanan taga nabunturan nga sa mubo nga panahon nga ako naa dinhi dapit. Safe gyud kayo ang lugar. I like this place, no? Wapo kayo siya. Peaceful, walay kagubot. Since nga puyo ko din sa Purok 5 Libasan. Hindi na ako ikuan. Nalipay ko pag-ayo. Pero subo lang mga panandungon na nag-end karon. Last na nako na yung tama ko na bunturan. Salamat kayo sa tao nga naghatag ka na po kalipay din nga dapit nga nagpuyo ako uban kaniya gikan Disyembre, gikan sa unang semana sa Disyembre hantod na sa 16 sa February 2025. Paabot lang tagbuntag, muli na pud ko karon sa Laak, Davao de Oro. Bibo kay mga tao dito sa Advance Terminal. Nawa akong tulugan, akong bag. Salamat, God bless nabunturan. Salamat sa kay gayunan, salamat sa Dios labos tanan nga wala ko gyud damha sa tibok kong kinabuhi nga maabot ko dinhi sa nabunturan. Kay sa taas-taas na kong panahon nga pagpuyo sa Laak, Davao de Oro, gikan ko sa Cotabato, wa gina ko damha nga makapuyo ko dinhi sa nabunturan.
pinaagi sa usa ka tao nga di kauban nako diya sa Purok 5 Libasan. Subo nga pamalandungon nga kami karon magkalagyo yun. Siguro pagbuot sa Ginoo ang tanan. God bless na bunturan. Bye bye.